नमस्कार चुमकी ब्लगे सबाइके स्वागत जानाई। तो आज के चुले अप्लाई करब जबा फुलेर पाता, जबा फुल एक ने कल रात्र भिजानो मेथी और एखाने मेहंदी पाता, ये तीनटा एखन आमी मिक्सिर मध्य दिए पेस्ट बानाबो। एक मिक्सिर मध्य दिए निएछि, चलो एदिके एखन पेस्ट बानाई। और पेस्ट हो गेছে, এটাকে এখন চেলে নেব আমি ছাঁকনি দিয়ে। তো আমার চালা হয়ে গেছে, এখন চুলে অ্যাপ্লাই করব এটা। তো এখন আমি চুলে অ্যাপ্লাই করব এটাকে। আমার অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে, এটা এখন আধা ঘন্টা রেখে দিব মাথার মধ্যে। आधा घंटा पर शैम्पू दिए चुलटाके धुए नेब। आधा घंटा हो गए, वाश कर नेब शैम्पू दिए।